मन मोहिला भुवनेश्वर रवींद्र मंडपरे प्रदर्शित राउरकेला उत्कली सांस्कृतिक शिल्पीर नाटक अंध युद्ध। निकटरे भुवनेश्वर रवींद्र मंडपरे प्रदर्शित राउरकेला उत्कली सांस्कृतिक शिल्पीर नाटक अंधयुद्ध विलोचन पात्रंक ओडिया अनुवाद निर्देशना सहित अभिनय एवं गोदोली विभूति और तिरुपति समेत शिशु कलाकार सुप्रिया चमत्कार अभिनय मंत्रमुग्ध हेले दर्शक। ओडिया भाषा साहित्य और संगीत नाटक एकाडेमी सहयोग प्रदर्शित एही नाटक एक नारीर मंत्रमुग्ध माध्यम एक प्रचलित प्रसंग को बेस चमत्कार भाव प्रदर्शित होइथिला। यहाकू अनेक प्रतिष्ठित और परिचित कलाकार प्रशंसा करथिले। एथिरे शिशु कलाकार भावे अभिनय करुथिबा राउरकेला दीपिका इस्पात शिक्षा सदनर अष्टम श्रेणीर छात्री सुप्रिया पट्टनायक अभिनय बेस मन छुआ होइथिबा कहिसंती किछि कलाकार। एही भली प्रदर्शन माध्यम सुप्रिया ढेर आगकू जाई भल भल नाटक प्रदर्शन करिवे बोली किछि कलाकार मत देइछंती। सर नमस्कार। नमस्कार सर देखो राउरकेलार कलाकार जाइथिले सुदूर भुवनेश्वर आपण मध्ये जणे कलाकार आपण से रंगमंच उपरे मंडप पर बसी आपणकर उपभोग मध्ये करिसंती नाटक को केमती आपण देखुचंती देखिले से नाटक को देखला पर आपणकर कोन अनुभूति रहिला ठीक कलाकार हिसाब रे आपण कहिबे। नाटकटी खूब सुंदर नाटक एवं विलोचन भाई बहुत सुंदर भाव निर्देशना सजाई तिरुपति भाई अभिनय चमत्कार अभिनय एवं तिरुपति भाई अभिनय बहुत वर्ष पर मु देखिबार सुजोग पाइली एंड गोटे नारीर मनस्तात्विक भितर कथाटी एवं से जो फूल चरित्र थे कुनी झीटी से चमत्कार अभिनय करते एवं निश्चित भाव आगामी दिन मंच नाटक क्षेत्र में एक भविष्य ही बाहर बोली मोर विश्वास अच्छी कुनी कलाकार जनक एवं नाटकर सेट डिजाइन ठारू नहीं डायरेक्शन पर्यंत खूब सुंदर थिला एवं नाटक भितर जो डायलॉग गुड़िक थिला ताहा साहित्य थिला जो साहित्य गुड़िक निश्चित कलाकार मान को कष्टसाध्य होई पारे बोली मो विश्वास किंतु इतने सुंदर निखुण अभिनय बरहमपुर आसीथिबा से लेडी आर्टिस्ट जनक मध्य सी चरित्रटी को खूब सुंदर भाव प्रतिपादन करथिले एवं डीएसपी चरित्र रे जहाँ दरकार थिला प्रत्येक कलाकार को ठीक भाव में सजाइथिले निर्देशक महोदय आउ आजिरो समाज भितर ये मनस्तात्विक नाटक गुड़िक गोटे प्रशंसा मिलुची गोटे सपोर्ट मिलुची मंच क्षेत्र रे एवं एभली सपोर्ट मिलवा दरकार कारण नाटकर एक नूतन दिग परिभाषा को आमे देखा पाऊँ बर्तमान नुआ नुआ नाटक माध्यम रवींद्र मंडप राउरकेलार जो कलाकार माने परिवेशन कले नाट्य धारा नाटकटी को डेफिनेटली बहुत सुंदर नाटकटीए एवं एभली नाटक बारंबार बारंबार हेबा दरकार एवं ई नाटक को मध्य बारंबार मंचस्थ करबा दरकार बोली मोर विश्वास अछि एवं फूल चरित्रटी शेष जिते सी नारी चरित्रटी गुड़ी करुछंती गुड़ी मारुछंती मन भीतर गोटे प्रश्न रही है सी मन भीतर कीटाणु गुड़ी को मारिबा जगह फूल को कहीं मारले एवं मु निजे निजर उत्तरटी मध्य पाई पारिली जे एठी मन भीतर थिबा तार शिशुत्व को तार जो पिलालियम को सी मारी एवं निर्देशक खूब सुंदर भाव छाड़ी जे इठी नारी चरित्रटी सुसाइड करिछि और न करिछि यह संपूर्ण रूपे दर्शकों ऊपर छाड़ी दर्शकों भावना ऊपर छाड़ी किंतु नारी चरित्र जो पिलालियामिटी को से मारी पारिछंती एवं से ताकू हटैछंती तांका मन भितरु
ଏହା ମତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଲା ଏଇ ନାଟକଟି। ଯୋଉ ଶିଶୁ କଳାକାରଟି ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ସେ ଶିଶୁ କଳାକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟି ଅଛି, ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ, ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ। କାରଣ ଜଣେ ଶିଶୁ କଳାକାର ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, ଟ୍ୟୁସନ ଯାଉଛି, ତାପରେ ନାଟକର ଲୋଡ ନଉଛି, ଯୋଉଥିରେ ନାଟକର ଡାଇଲଗ ବି ଘୋଷିବାକୁ ପଡୁଛି, ସେଠି ସାହିତ୍ୟ ବହିର ସରଳାର୍ଥ ବି ତାକୁ ଘୋଷିବାକୁ ପଡୁଛି। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ଲାସ 8 ରେ ପଢୁଛନ୍ତି କଥା କହିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏବଂ କ୍ଲାସ 8 ସରଳାର୍ଥ ଲେଖୁଥିବ ସେ। ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ, ଓଡିଆ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ଏଇ ସବୁର ତାପରେ ପ୍ରେସର ଅଛି, ତା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ନାଟକକୁ ସେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାଟା ଏଇ ଶିଶୁ ମନରୁ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ନା, ଏଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢିବାରେ ବହୁତ। ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଡ୍ରାମାର ଡିରେକ୍ଟର ଆମ ଓଡିଆ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ସାର୍, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ନାଟକର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି, ନାଟକର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି, ଏବଂ ନାଟକ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ହଉଛି। ହଁ, ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ନାଟକ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ହଉଛି, ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାଉରକେଲା, ଦେବଗଡ଼ ହଉ, କେନ୍ଦୁଝର ହଉ, ବାଲେଶ୍ୱର ହଉ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ହଉ, ଏଇଗୁଡାର ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଥର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛି। ତେଣୁ ନାଟକ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ନାଟକ ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ନାଟକରୁ ରୋଜଗାର ବାଟଟି ବି ଯଦି ଆସିପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ନାଟକର ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ମଧ୍ୟ। ମୋ ମତ ଏଇଟା। ଯୋଉମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ କି ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ କରନ୍ତି ଟିମମେଟ୍ସ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ କାମ କରନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ମାତ୍ରାରେ କାମ କରନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି କେବଳ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ ସତ୍ୟ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ, that's it। ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, କେବଳ ଏତିକି ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ଯେମିତି ମଞ୍ଚ ପାଖରେ ବସି ଜଣେ କଳାକାରକୁ କରତାଳିର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ।